Sari, merawat tradisi, maju berinovasi. Mau'idatul Hasanah yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Beliau merupakan Rais Markas Tasqifi Ahli Sunnah wal Jamaah lil wilayati Jawi Syarqiyah wal musrifu ala ma'hadi Raudatil Ulum Suramadu. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Tak langkong kursi pemikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, saya sangat abdina muljaaki para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Karangsari, Madrasah Miftahul Ulum, Kiai Maklum Taufik ben sedajana para kiai, teriring doa abqahumullah bisalamah wal afiyah wal barakah wal naf'i lil ummah. Kiai Fawaid, alhamdulillah sakit bisa takir sakit kinto abid aja boleh bisa apangki sareng ngajunan beliau. Para guru tugas dari Sidogiri, para wali santri kintoh salah situng derajat yang akan segera naik. Engki kak dintoh pas jadi wali nikah pak. Nah, wali nikah ini kajeng ngetasan bagi mun putra nampon lulus. Gelanon dan kula nyetor PowerPoint bisa ditampil lagi tangki. Gelak ki fawaid kintoh engki merawat tradisi. Dan kula bagian inovasi, bagian apanya mana? Ngaji rengkotan cepon oreng. Cek lebar ki. Nah, senyaman pun gimana kawan? Kir mingkir saus. Memberi tengah tak ketela diki. Ki ampun. Engki. Dan kula tak pada bi ke fawaid muni syuting kinto ketela ganteng. Mun dan kula pahe syuting wah jan raja gambar. Wah ketela jan coba Pak kula Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun saya. Ketinggal saja tanggi. Jadi ngaji model akad kinto saya Pak. Makanya kula ngereme baba tak ketinggal wi panjenengan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng ya klik boleh. Diklik lagi. Ini kah. Dan kula sarang panjenengan dari dulu ngereng lampana ulama. Para guru juga montut ilmu dari para guru sebelumnya. Kinto dianggap sebagai muslim tradisional. Tapi makin dimin, meskipun baabaan kinto dianggap tradisional, tradisi kinto dibenarkan di dalam syariah. Menabi panjenengan nengalen kitab karya Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti sesampat Ashbah wan Nadhair. Ketika beliau menjelaskan qaidah al-adah muhakkamah, beliau menyampaikan riwayat Kak Dintoh, yakni riwayat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Mun badal lampa, kalau ada sesuatu hal yang oleh mayoritas muslim dianggap baik, maka hal itu di sisi Allah juga bernilai baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Riwayat Kak Dintoh oleh sebagian ulama dianggap hadis.
Lalu disampaikan oleh Imam Asyuti ini bukan hadis. Karena riwayat yang beliau temukan adalah mauquf kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tetapi para ulama kemudian menjawab bahwa riwayat Kintoh adalah statusnya marfu. Ma yakuluhu sahabah mimma la majala fihi minal ijtihad fahukmuhu marfu. Kalau ada satu makalah yang tidak dimungkinkan hasil ijtihad ulama, maka statusnya Kintoh adalah marfu. Allahumma salli ala Muhammad. Ngereng salawatan dimin. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tukang operator sebun gimana kak? Le ketengal. Oke. Pada bi gula tawati ganteng hamian. Keng cak kebater bini nerapin lagi. Tarik klik, diklik operator. Ni kedalil dan kula sarang panjenengan lamba. Ketika istri baabaan kintongan dung etuain. Cepon ring medura pelet kandungan. Cepon ring jabah tingkepan atau telonan. Mun kula awaninga serip mirip sareng telonan. Ana apa? Kelonan. Anak kula lemak walana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mice banyak anang lemak. Cek kula tandi kelakuan. Tadi sebab saya kelaku bitan kula. Lain wi tat ustaz sibuk-sibuk nih. Dalam kitab Asmanah Dalailun Nubuwah karya Al-Hafidh Al-Baihaqi ada seorang sahabat Kintoh bini seasambat Ummu Sulaim. Pun sahabat Anas, istri sambung dari sahabat Abu Talhah. Beliau Kintoh didoakan tining ajunanipun Rasulullah. Maka Imam Al-Baihaqi nulis dalam kitab beliau Babu ma jaa fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam bil barakah li hamli Ummi Sulaim bin Abi Talhah. Hadis Kintoh dalil bahwa istri dan kula sareng panjenengan ngandung, reng bini ngandung Kintoh sunnat dianjurkan untuk didoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula yakin dimin reng sepo kula tepak dan kula ngandung baca agi surat Yusuf. Perkara mangken tak pate ganteng. Tak pada bi Nabi Yusuf, keng pada bi Pak Yusuf saat jualan sate, engki tak ana, pese penting selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi ngereng. Amalia baabaan yang dianggap tradisional bededalil bu, bededalil pak, tetap lampa aki. Jadi ngereng dan kula sarang panjenengan mangken umat Islam Indonesia lekala bi Pakistan. Ana apa? Panjenengan karo agabai wa dua to. Nah, mungkin li sekali mak lemak sini insyaallah nyale pole dek Pakistan gitu. Kecuali napa boleh kiai sedeng ngodekin to. Ni ngomong napanya mana? Ki ngat semangat. Klik boleh. Nih kedalil ngadani ketika kelahiran. Ngadani ketika kelahiran ampun maklum dari ken kelanon kelompok di luar kita tidak mau karena dianggap hadisnya dhaif. Tapi tetap dan kula sareng panjenengan ngamalaki. Dan perlu diketahui nang mazhab Syafi'i Kintoh diperbolehkan kias fil ibadah. Makanya bada seorang ulama dari negeri Syam seasambat Al-Hafidh Al-Hamawi. Beliau inilah yang pertama kali mengkiaskan. Kenapa kias beliau? Mun bada nak kanak lahir ketunya, masuk ketunya yadanin, maka ketika keluar meninggalkan dunia juga diadzani. Lah adzan ni kubur kintohnya mana adzan ijtihad fil qiyas, al qiyas fil ibadah. Malah kelanon dan kula abid esor baja, nang esor baja kintoh mayit ditemukan NU atau beta NU tandanya situng. Napa? Ya adzani napa punten? Mun ya adzani berarti keluarga NU nih.
Kalau tidak diadani Muhammadiyah nih kebar. Jadi identitas adane kubur gitu. Sekalian lagi hukum adzan di kubur kintoh di kalangan Syafi'iyah masih mukhtalaf. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Ubab beliau mendoifkan kintoh. Bahkan secara aturan mazhab bahwa yang kita amalkan kintoh mestinya yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar, tapi nyatanya khusus bab adzan kuburan beabaan orang pondok kintoh ngamalaki qaul doif tapi kengeng tak apa. Jadi sekalian lagi selama ki beda qaul dari salah satu ulama tetap kengeng. Pokong jak fatwa aki, dak napa amal lagi bon. Sepenting kalau sarang panjenengan kintoh lah ampun terlanjur mengamalkan. Ngereng diklik boleh, diklik lagi. Nah, ini kemaca Yasin di dekat orang yang akan wafat. Jadi PowerPoint dan kula sareng settingan kinto secek rajana kinto auba. Tapi tak ana apa langkong saya. Ya, dan kula nganggo PowerPoint biasa apa ini kak layar seni kelebar lagi seni keluas jadi resolusi kinto akan berumah terus sekelangkong kreatif kinto timnya kreatif ongku berinovasi ongku aba mangken capah moroeko Pak En Pak kula niki menewe sorbaja ya log bindara Pak menika Pak Pak ngeber iki Pak mun orang sing ngeber ta ana apa ta kok sarung nika Allahumma sholli ala Muhammad. Nika Pak, dalil dan kula sarang panjenengan menabi bada orang separa wafat baca Yasin. Kinto dalilnya ada di sebelah kiri. Bada sahabat Anyamah Ghudaif bin Haris As-Sumali. Sebelum beliau wafat, beliau kinto minta dibacakan surat Yasin pas wafat gitu. Dari Kak Dinto Imam Ahmad juga dikutip dining Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau bahwa orang sebekal wafatah pah dibacakan surat Yasin kinto megampang keluarnya ruh. Mangkana ngereng mun badereng sepo baabaan merepat ampun terpejam mulut ampun terbungkam baca aki Yasin Pak. Oke. Mun tae baca aki Yasin pas etengani ke Pak. Napa? Bapak wafat anang main HP seting Pak. Kalau baca Yasin dituduh bid'ah pas anak main game ya adang mayi tering sepo pas hukum na napa nih Pak. Angken kula tanya apa? Gilanon. Pancenengan posisi naza nih salah. Pancenengan posisi naza anak maca Yasin. Kima seneng putrana panjenengan maca Yasin bi amain Mobile Legend, Pak. Kima seneng, Pak. Senengan Yasin. Setelah ki Mobile Legend cepat mati napa? Ana apa? Der amonyi bola nenek kabin apa? Nah, kok tadi tetep dan kula sareng panjenengan langkong saya ngamalaki dari guru ternyata sanad kinto nyambung dak para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Eki saya budi nyari kenengan senaung lagi. Senaung dari Ojan, bani dari Are. Nah penyamana. Tempat sengaup, tempat mengaup bahasa ini. Tempat berteduh. Bani mengaup, sini mengaup, namanya mana? Ya klik boleh Pak. Ya klik boleh. Dan kula sareng panjenengan sejak di pondok ampun diajarkan yasinan malam Jumat. Panjenengan yasinan apa punten Bu? Yasinan apa punten Pak? Kintu dalilah. Ustadz Idrus baru saja beliau ngupload neng Facebook beliau atau neng kadimanya mana neng YouTube beliau. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juga beliau mencantumkan riwayat Man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asbah maghfuran lah. Barang siapa yang di malam Jumat membaca hamim ad-dukhan dan yasin maka Allah memberi ampunan baginya. Tetikin toh Pak, dalil kan kula sarang panjenengan elangker masjid compong tetangke oncangan malam Jumat
Kinto dalil Yasinan apa? Bu, panjenengan apal surat Yasin napa punten, Bu? Apal napa punten, Pak? Apal mun bede kiyaina semimpin. Kejepah kiyaina tepak maca wa ayatul lahum pah kiyaina abato. Ada mendekapi gitu, Pak. Are wa ayatul lahum saya ada napa saya budi nih kan. Afala yashkurun. Pah kiyaina abatoan. Ini orang sekesusu langsung sedih budi nih kan. Anapa? Ekosor jebon. Tetikin toh dalil Yasinan malam Jumat. Mangken. Fathul Qorib beda pengarangan apa punten, Mbak? Fathul Mu'in beda penyusunan apa punten? Yasin tahlil pasera senyusun. Pasera. Mun panjenengan oleh oncengan malam Jumat pas paringi surat Yasin pas beda foto nah kintu benih pengarang Yasin tahlil kayak Pak. Pasera kayak. Saya tahlilin. Dan kulam mbak petaber teti foto model tolak bi kulo Pak. Apa? Foto model surat Yasin bola Pak. Bu panjenengan kesokan napa punten foto model surat Yasin. Kesokan napa punten Pak? Mun kesokan pesan kini sore teti Pak mungkin Pak. Karena ngeprint mungkin. Serabu sedajah mantar sehat walafiat lanjang umur. Ini kedaki jan siang, aminnya jan banter nih kawan jenengan, Pak. Torai pun. Klik boleh. Kintoh pas dalil tahlil kintoh, Pak. Kintoh salah situng wujud barokan produksi dogiri. Ustadz Idrus Romli acaranya tidak abtina. Situng saat beliau epakon ke Muhyiddin Abdus Somad Jember. Ustadz Saryaki dalil tahlil sepaling ngepas. Sepaling pas. Sebab selama mangken kinto dalil tahlil kinto ngakui dalil umum. Situng saat Ustadz Idrus ring alim lagi ahli ibadah. Beliau kinto asaren mempeh apangki Imam Suyuti. Sarang Imam Suyuti paringi kitab. Paringi kitab. Karena mungkin kinto kitab kona tadi, tada tulis nah kitab napa, jus napa, tada terangan gitu. Kayaknya terima sarang Ustadz Idrus gitu. Juga karena Ustadz Idrus itu mungkin to banyak kitab apa, sarang beliau buka saja Pak. Al-Hawi lil Fatawi buka, kemudian saja netap kitab Asyuti, Alfiyah, fil Balaghah, fil Nahwi. Buka napanya mana ulumil hadis. Akhirnya beliau muka saanya kitab Syarhi Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Begitu buka tepangki hadis gitu Pak. Tepangki hadis gitu. Ada seorang sahabat saanya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau kinto wafat pas ter sareng ngajunanipun Rasulullah. Begitu dikubur di dekat makam kintoh ajunan epon Nabi membaca tasbih subhanallah subhanallah. Jatan kula andi kitab listrik. Keterangan Ustadz Idrus sareng kula ya cek Pak ke Maktab Syamilah Pak. Ternyata situng kitab saanya mah Az-Zuhud karya Al-Hannat bade redaksi kintoh. Faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Di dekat makam kintoh ajunanipun Rasulullah maca tahlil, maos tahlil. Beda nang kitab Az-Zuhud. Cuma seneng kitab Az-Zuhud kintoh dhaif. Tapi tak masalah. Polanya beda cantolan hadis sesoheh seriwayat Imam Ahmad kintoh. Jadi menabi beda hadis soheh lain dhaif justru jadi penguat kintoh. Justru jadi syawahid. Justru saadukung da keabsahan situng hadis. Ya, klik boleh Pak. Nika kemudian selastarina Nabi maca tasbih, sahabat ngereng maca tasbih. Rasulullah mau takbir, sahabat juga ngereng mau takbir. Pas Nabi kita tanya aki, ya Rasulullah lima sabbata summa kabbarta. Nabi, anapa ajunan di makam kinto membaca tasbih dan membaca takbir. Dalam riwayat Al-Hannat mau tahlil. Nabi ajawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi sali qabru. Baru saja
kuburan orang soleh kinto mengalami penyempitan. Tahanan gerak Pak. Setelah dibacakan tasbih, takbir dan tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla an. Hingga kemudian tanah kinto oleh Allah dilebarkan. Kenapa kinto menunjukkan bacaan orang odi depak dek mayit Pak. Bacaan orang yang hidup untuk orang yang wafat nyampe Pak. Sebab andaikan bacaan kinto tak depak maka kuburan kinto atapet Pak. Bahasa Indonesia apa kinto? Maka kuburan itu akan bertapat. Aduh, bertapat minta nyaman nih Pak. Maka kecepit. Maturana tak kepek. Campak hutan gula mor kepek Pak. Gula lambak keton ini di kampung kok bernama mor kepek. Setelah ditelusuri ternyata somor tak kepek Pak. Jadi beda somor nah tak kepek. Mungkin pada nomor nangka Ustaz Nur Hasim gak disitu. Kan sumur nangka gak disitu. Yang bahasa singkat jadi mor nangka. Nah, jadi kintoh, ini Pak. Seemak muntan gula yakin lagi. Makam kim begitu Pak. Makam pesera Pak. Syekhona Khalil. Diziarahi tining Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi ulama Mesir. Juga Syekh Sadi dari negeri Syam. Dari Damaskus Suriah. Tahlil Pak. Tetidan kula sareng panjenengan az-ziarah tahlil. Benikun ulama Indonesia Pak. Ulama Timur Tengah pada Pak. Ngama lagi Pak. Yang soal runtutan memang berbeda. Tapi intinya sama-sama mengamalkan. Understand apa punten gitu? Ini banyak saunggu apa nih Pak? Anggu kayak understand apa kayak ngantok nih Pak? Kayak ngiring salatan dimin. Salatullah ala taha rasulillah. Lima belas menit taki Pak. Mik seni kah? Soko kula le keringkingan abon. Abon keringkingan. Yang jan tojuk jan keringkingan Pak. Bolon begelak tojuk tok. Diklik lagi. Diklik lagi. Lah ini kedalil berkatan nih Pak. Panjenengan mun bade orang holen reng sepo. Biasa nampo oleh berkat napa punten Pak. Seneng napa punten. Dari ini ngale kesokan apa panjenengan lah potongan gitu Pak. Ketika ajunanipun Rasulullah Sayyidah Khadijah ampun wafat, Nabi kintoh sering bersedekah daeran untuk teman-temannya Sayyidah Khadijah. Maka hadis kintoh dijadikan dalil berkaitan at-tasadduq anil mayyit bit ta'am. Sedekah daeran atas nama mayit. Jadi kintoh. Karena kintoh bahasanya terlalu panjang at-tasadduq anil mayyit bit ta'am, matura singkat. Kenapa? Berkat. Nah, dimin mun beda majelis salawat biasana beda syairna Pak. Di kula elantunakin lagi. Pertama coba Bapakku NU, Ibu Muslimat, Caca Banser, Mbak Yu Fatayat, Yasin Tahlil malam Jumat, ngalor ngidul kowo. Ini kepolannya coba saat jawab sekoni Pak. Pemutura bi kula Pak. Tang Bapak NU, tang Mbok Muslimat, tang Kakak Banser, tang Yu Fatayat, Yasin Tahlil malam Jumat, Kelau Kedajah Nenteng. Keng Pakun Pak, panjenengan ajawab berkat bi Bu Embuk, kompakan Bu Embuk saat jawab. Apa? Panjenengan karo nenteng Pak, semerta ada compong besar Pak. Kalau jujur, Pak Ibon, klik boleh. Nah ini kan. Kinto dalil ngater jenazah kelaban bacaan dikir. Dalam tab kitab fikih, ngater jenazah kinto lebih dianjurkan bisukut. Merenungi kematian. Tapi dalam kitab Buyah dijelaskan. Tempang orang kinto ngater jenazah arasanan.
Tempeng orang kinto dek kandaan tak jelas, lebih baik dibacakan kalimat dzikir. Munten kula sareng panjenengan maca kalimat dzikir kinto riwayatnya. Lam yakun yusma'u min Rasulillah wa huwa yamsi khalfa janazah illa qaulu la ilaha illallah mubdian wa raji'an. Tidak kami dengar ketika Rasulullah mengantar jenazah kecuali bacaan la ilaha illallah baik ketika berangkat atau pulang dari pemakaman. Bahkan kelanon di antara pesantren-pesantren ginto Pak, ampun beda zikir khusus ginto. Nereng reng sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pon sekalian cak ros terosaki Pak. Kenapa? Ketetang ke kantor kapi lagi. Arwah beda imtihanan atau beda serabu mantir lanceng umur sehat walafiat. Jan amin jan benter kok. Tore degi terus kemudian. Apa? Bab kuburan tok masalahnya Pak. On klik boleh. Diklik lagi. Kinto dalil nyabak kempeng di atas kuburan. Jadi nyabak kempeng riwayatnya Bukhari. Ampun maklum, diklik lagi. Kinto dalil nyeram kuburan kelaban aing. Rasulullah keduan putra Sayyid Ibrahim, Rasulullah kinto nyeram. Lah neng Indonesia gabung Pak. Kembang sarang aing siramaki. Artinya apa? Kenging. Neng kitab Hasyiatul Jamal syarat aja banyak. Jadi mun panjenengan nyeram kuburan cokop air mineral kisah. Uta besa cebok, uta besa gentih. Lagi. Mun semakro katina apa? Pabi panjenengan kubur reng sepon apa seram 3 galon Pak. Baru nih ke makro nih Pak. Anapi sampai 3 galon, tekelep dalam Pak. Tekelep mun sampai 3 galon. Itu sih hanya banyak gitu, hanya banyak. Kenging nang kitab Jamal kenging. Bahkan kelanon Pak. Kebatir mayit pas ngoca Pak. Jak tak kaki cong. Engkau lamba tepak odi cek terone yater ke kolam renang bi hede tak teman yater. Hari abade kuburan setepai beri kolam renang gitu ya. Lagi banyak banyak gitu. Klik boleh. Nih kedalil maca Quran kuburan Pak. Sebenarnya beda hadis tanggi, beda hadis keng. Kelancangan menjelasaki hadis. Kinto Imam Ibnul Qayyim. Beni Imam abaan Pak. Yang paling punten Ibnu Qayyim kayak paling punten teman jadi imam sholat lah tadi. Jadi beni keng imam muttaba bagi abaan punten. Kolan mau udah kasih Ibnu Taimiyah. Keng kelersan bab kinto pada bi abaan. Jadi kinto lirrudut alal wahabiyin. Ibnu Qayyim kinto beliau mencantumkan di dalam kitab Ar-Ruh para sahabat Ansor. Kanatil ansor idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabri. Sahabat Ansor gitu, mun bedereng mateh tetanggana, kerabatnya, saudaranya, mereka bergantian datang ke kuburnya. Anapa? Baca Quran. Yaqra'una indahul Quran. Ketibaan yang hari ini dituduh bid'ah, dulu diamalkan, Pak. Dimin diamalkan tidak ada masalah. Nipah mangken baru dituduh bid'ah. Hadza minal kasibin. Kasep kayak Pak. Bahasa Arab kasep nama Pak? Kasibin. Bahasa Arab model apa nih Pak? Bahasa Arab model apa Pak? Maturaan. Kelanon, kintu beda cerita. Baca nyaman cerita. Jadi beda santreh matura telok Pak. Untuk ke Jakarta Pak. Kita pate penter nahu sor Pak. Al-Miftan kita jus awal lekan. 3 santri itu ketika pulang pahas semajaan. Di zaman numpak sepur dimin. Dul, dekui sepur cong ngocak matur dul. Ngocak apa mat? Bahasa Arab. Empon Pak. Ring telok niki sepur ya megayang ngocak Arab Pak. Begitu naik kereta api empon natanya. Ya akhi min aina anta? Tretan dikim sambian tretan. Sepertama jawab. Ana minal kamal. Dikim apa? Di kamal. Kelersan kamal gitu beda bahasa Arab apa? Enggak ke kamal ki.
Seumuran dan gula sarang panjenengan enggak ke Kamal ginto penuh kenangan ke Madura. Ntar ke Madura ki kudu naik kapal Pak. Markir sepeda babi kancai atas katoin. Katas bede santri radin. Zaman lambe Pak. Zaman lambe mungkin tak perlu Pak. Kenapa? Tahu Facebook Pak. Mun zaman lambe ki kudu katas Pak. Zaman lambe tadi. Nomor 2 tanya, ya akhi min aina anta? Tretan dikim masamian tretan. Nomor 2 ini kalau semua meker Pak. King keluar kia cara yang Madura. Ana minal balighoh. Dikim apa Pak? Belega. Belega. Bahasa Arab apa Pak? Balighoh. Lu tahu mana Bang Kibi yang Madura Mekah? Dari mana? Dari Jeddah. Jeddah mana wong kelihatan Madura? Ceti. Ada ceti ada di Jeddah. Ada ya Allah, ndak ada yang Madura gitu. Ke Malaysia sana ke Kia. Sampean dari mana Pak? Saya dari Brunei. Brunei gimana? Brunei ternyata Pak. Pokoknya Madura gitu banyak. Mana kota kembar lah Pak di negara dunia gitu. Ya senomor telok sebingong Pak. Ya akhi min aina anta? Tretan dikim sampean. Lah ini garu-garuan Pak. Aduh apa bahasa Arab tang kampung. Tak jauh dikinto Pak. Ya akhi min aina anta? Ampun keluar semeton Pak. Ana minal turja'un. Kimma ginto? Mioning sada jejak torjun. Keng muni torjun kula tak bengal pidato ngani ka Pak. Teko yo juk wala. Kinto Pak. Ala wazni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku mun turja'un. Keng beni turjan lagi beni. Wala turjan kinto andi singkatan tibi napa? Dur kedur dujan Pak. Aduh Pak akan kim magi purun niku Pak. Dadi intina ngereng ten kula sareng panjenengan kela ampun jelasake tining ke fawaid amal nebaan kita nyambung Pak. Amal nebaan meskipun dianggap tradisi ada dalilnya. Terakhir paling terakhir keng niket tidak ada dislet. Kim dalil ba'abaan beda imtihanan. Imtihan atau haflah kintoh intinya adalah tasyakur atas khataman ilmu. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, lagi-lagi Imam Al-Baihaqi Pak, ba'abaan kintoh bitan kula ete ngalid dalil, sepaling banyak 2 imam Pak, Imam Asyuti, pasitung Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dabun Abdullah bin Umar, kana Umaru yata'allamul Baqarah 12 sana. Ayah saya kata Ibnu Umar, tangreng sepo Sayyidina Umar mempelajari surat Al-Baqarah 12 tahun. Hatta khotamaha, sampai beliau khatam kinto 12 tahun. Karena dalam surat Al-Baqarah kinto aktsaru ahkamil Quran kinto surat Al-Baqarah. Selas tarikh Sayyidina Umar kinto khatam summa nahara jazuron. Pas Sayyidina Umar kinto nyambeli ontah. Lagi al-jazur ma dzubiha minal ibil. Jadi karena kinto tada ontah leres dabun beliau embek kinto pun Pak. Yang tak kotu embek nyambeli Pak. Dan apa? Mulai ke pasar lah cokok. Tak mampu mbek bener Pak. Napa? Ajam. Tak mampu ajam bedis paling minimal sepenting bauna. Napa? Soto. Misalnya tadi. Mun soto seasli kan larang. Tapi ini kebedef soto tak asli. Tapi rasanya tetap soto. Napa? Mi soto Pak. Ini ke minimal nih kan. Jadi bau sini kan ki bau saja beda aja mah. Keng jak galui Pak. Pakai 2 tahun tak kira bang kita king Pak. Saya 2 beli 100 sama. Tapi intinya sekalian lagi amalia ba'abaan kintoh terstruktur, ada dalil diamalkan sejak dimin, mungkin ba'abaan karena rosaki. Tak langkong kinto sokotan kula ampun kringking wa duang wa, dan kula selalu ingat pesan istri, berangkat pulang, berangkat sehat, pulang harus sehat. Jadi mun pulang was kringkingan kapi wah kula gigiri bini kinto. Nyon sepora hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.